ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ତତେ କଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ବେ? ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନୁ ସେ ଅର୍ମି କଟିକେ ମଜା କରିଦେବି। କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଅର୍ମିକୁ ମରିଯିବି। ମଜବୁତ କରି ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଲେ ସେଟା କାମରେ ଲାଗିବ। ଫାଇଦାଟା କଣ ହବ ମାରେ? ହେଲେ ଡାଙ୍ଗ ଉର୍ମି ଆସୁ କହିଲି ଆସି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଟିକେ ବାବା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଫେରିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। हेलो उर्मी ए बिहारी सागरे तोर कौन गोटे चालने छे कौन कहबी भाई ता কথা न मानिले परा मोर सब कर्म को कहि देबी मन देछि सेति भाई मु ता কথা मानिबा को बाध्य होई गली। किछि असुविधा नाही रो किछि असुविधा नाही हेले केते दिन एमिति लुचि चपी चालिथिबो एई कथा जदि रंजीत जानि देले ताले तो कथा से जीवन तो कहछि मु एबोटे होई मारुनी कि सेबोटे होई मारुनी। ओ डाले ओए डरी ना करी साथी चली जावा से संपत्ति को আমার এই জীব সে রঞ্জিত কো মারি যাওয়া। তুমি মানে রঞ্জিত মার দেওয়া কইছো? নাই 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 মু সে সব ভুল করি পারবিনি। তো পাখরে সেই গোটে মাত্র রাস্তা আছে রঞ্জিত को 2 दिन 4 दिन रे संपत्ति हमर हे जीवो अब बिहारी के बाहर आराम से रही बोलो आराम से रही बो नहीं 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 रंजीत कुमारी मु गैस से तो संसार करि पारबिनी नहीं मु से सब करि पारबिनी तोते परिवा को रे थोड़ा तो पाखरे किछि उपाय नाही जदि तू बा हबो भाई राजी न हो ताहेले तोर कुकर्म गुड़ाक रंजित आगरे कहिदेबु रे रंजित आगरे कहिदेबी नहीं 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 से सब কথা তো কাকু কোনি মু বলবানি ଯିବି चिंता करी कह मो कथारे राजी नाही ओ तुम কথাରେ ମୁଁ ରାଜି তুমি ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। साबास संपत्ति दी भाग हब अधे तमर आउ अधे मार आज्ञा तुमको संपत्ति मिलबो आज्ञा मते संपत्ति मिलबनी आज्ञा। अबे छोड़ा तू गोटे चक्कर तते कौन मिलिबो बे तते पानी कौन तुमे मिलिबनी मो এই ডাক্তার গোবর্ধন একজন লোক মেনে লোক মরতে আগে ভাগ্য নাই এই মত পাপ করে তুমি জান না এই ঘরে নেইয়া লোক জমি নিয়া আনা ও জগন্নাথী চিঠি মেরে মারি রে সওয়া মানে মত পাপ জান না বুঝলি সওয়া মানে তুমি নাচ করিব মু নেতা উপরে নেতা মন্ত্রী উপরে মন্ত্রী সোনা গুটে ফোন মারবি এই স্ত্রীকে সোনা জেলে দেব তো মতে ছিনি রে যদি ন দিব ফেস ফেস করে দেবি না গে মতে মারনি কে মু বলে দিবি মতে মারনি আজ্ঞা
किच्ची मारे ना क्या संपत्ति ना मिले ना क्या ये तो कॉलेज अरे बापा बिहारी तू आ गया रे बड़े बड़े स्कॉट अरे कौन है तू तो बैठो को मारी देंगे हराम ज्यादा सोळा बिहारी तू सोळा बाहर আসিলো আমার লোককে সোळা বাকিয়া বানালো সোळা তোরে নাকে চিপি দে সোळা ব্যাট কি মারলো तू बोलते बोलते चीनी मारी से मारी मारे कहते भाई मारी देंगे हराम ज्यादा যাচ্ছে সেতকি মারা গয়া উঠে 20 টাকা বলতে আমার ছাপ পড়ে গেল যাও শোনা নাই বে ভলরে কহে চলে যা নালে অন্তা ঘটে দেবী হও যাচ্ছি হও না দেলে নাই এলা হে তুই বলে 10 টাকা বলতে দাও চারি তাই মার দিলাম ওরে भी नहीं বুঝে এ ডাগো তুই মহাসন রূপ দেখিনু জীব যদি যাবো না বলা দেখেবো से जदि काहक कहिदेव भाई से जदि काहक कहिदेव भाई से যদি কাজ কই দেব अरे হ্যালো মিনি সে গোটে বুলা কুকুলা সাহস নাই রে সে কাকো কই দেব তো চিন্তা করে 2 দিন পরে রঞ্জিত 4 দিন পরে সম্পত্তি আমার হবা কথাটা শুনিলু ভালো কলনি রে ভালো लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिबा जम्मा भूलिबेनी।